नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मेरे हिंदी क्लास में स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आज मेरे हिंदी क्लास सुनने के लिए तैयार है? अच्छा ठीक है। मेरा नाम दीपा है, सह शिक्षिका श्री सिद्धरामेश्वर प्रौढ़शाला चिक्जाजूरू ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका चित्रदुर्ग जिला। मैं श्री तरलबाड़ू जगतगुरु विद्या संस्था रजिस्टर सिरिगेरे यहाँ पर इस संस्था में मैं काम कर रही हूँ। आज मैं बच्चों 9वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक पाठ करने जा रही हूँ, तो इसे सुने तो आपको बहुत ही संतोष हो जाएगा। तो पाठ करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अब हम कर्नाटक राज्य में हैं। हमारे कर्नाटक राज्य में ज्यादा से ज्यादा बारिश होने वाला जगह कौन सा है? ज्यादा से ज्यादा बारिश होने वाले जगह कौन सा है? कौन सा है बोलिए? कौन? आगुम्बे। हाँ, आपने ठीक कहा। तो कर्नाटक में ज्यादा से ज्यादा वर्षा होने वाली जगह आगुम्बे। तो हमारे पूरे भारत देश में ज्यादा से बारिश होने वाला जगह कौन सा है? ज्यादा से ज्यादा बारिश होने वाली जगह कौन सा है? चिरापुंजी। हाँ, आपने ठीक बोला, चिरापुंजी। तो बच्चों, आज मैं आपको चिरापुंजी से आया हूं इस पाठ को करने जा रही हूं। तो चले शुरू करें पाठ को। आप सब लोग तैयार हैं? आप सब लोग अपना अपना पुस्तक निकालिए। अब मैं शुरू करने जा रही हूँ। चैप्टर 6 चिरापुंजी से आया हूँ। इसका अर्थ है चिरापुंजी से मैं आया हूँ। इसका अर्थ ಅಂದ್ರೆ ಚಿರಾಪುಂಜಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇದರ अर्थ। तो बच्चे आगे चलेंगे। तो पहले हम देख लेंगे लेखक का परिचय। तो लेखक का परिचय में लेखक है चिरापुंजी से आया हूं। इस पाठ का लेखक है प्रदीप पंत जी है। प्रदीप पंत जी का जन्म लखनऊ के हल्द्वानी उत्तराखंड में 24 अप्रैल 1941 को हुआ। पंत जी के अब तक 6 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। पंत जी की कन्नड़ में अनुदित कहानियों का संकलन न्याय ಮತ್ತು इतर कथೆಗಳು शीर्षक से प्रकाशित है। पंत जी के देश विदेश के यात्रा संस्मरणों के 4 संकलन है। तो पहले इसका अर्थ बताती हूँ बच्चों। पंत जी प्रदीप पंत जी ಲಕ್ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಹಲ್ದಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ। ಸೊ यहाँ पर 24 अप्रैल ಅಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 24ನೇ ತಾರೀಕು 1941 ಇವರ जन्म ಆಯಿತು। पंत जी के अब तक 6 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। सो प्रदीप पंत ಅವರು ಸುಮಾರು 6 कादंबरियನ್ನ प्रकट ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। पंत जी की कन्नड़ में अनुदित कहानियों का संकलन न्याय ಮತ್ತು इतर कथೆಗಳು। सो इन्होंने प्रदीप पंत जी अनुदित कहानियों का क्या है जो इन्होंने हिंदी में लिखे है उसे अनुवाद करके न्याय ಮತ್ತು इतर कथೆಗಳು इस शीर्षिका से प्रकाशित हुआ है हमारे कन्नड़ में। पंत जी के देश विदेश के यात्रा संस्मरणों के 4 संकलन है। सो पंत जी ಅವರದ್ದು ದೇಶ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಸಂಸ್ಮರಣದಲ್ಲಿ 4 ಸಂಕಲನ है, 4 ಸಂಕಲನ ಇದೆ। ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಯಾತ್ರಾ ಸಂಕಲನ ಅದರಿಂದ। तो आगे देख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उत्कृष्ट लेखन के लिए पंत जी को जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन का यूरोप भ्रमण पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद्र अनुशंसा पुरस्कार, हिंदी अकादमी द्वारा 2 बार साहित्य कृति पुरस्कार प्राप्त है। साहित्यकार सम्मान उत्कृष्ट व्यंग्य लेखन के लिए हिंदी भवन नई दिल्ली का व्यंग्यश्री सम्मान भी प्राप्त हुआ है। तो इसका अर्थ देख लीजिए बच्चों। पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कृष्ट लेखन के लिए इन्होंने जो अच्छा लेखन लिखे हैं, इसलिए उत्कृष्ट लेखन के लिए
पंत जी को जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯುರೋಪ್ ಭ್ರಮಣ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಯುರೋಪ್ ಭ್ರಮಣ ಪುರಸ್ಕಾರ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार ಏನಂದ್ರೆ उत्तर प्रदेशದಿಂದ हिंदी संस्थानದಿಂದ प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार हिंदी अकादमी द्वारा 2 बार साहित्य कृति पुरस्कार प्राप्त है सो हिंदी अकादमिಯ ಮುಖಾಂತರ 2 ಸತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ साहित्यकार सम्मान उत्कृष्ट व्यंग्य लेखन के लिए हिंदी भवन नई दिल्ली का व्यंग्यश्री सम्मान भी प्राप्त हुए हैं सो साहित्यकार सम्मान ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ उत्कृष्ट व्यंग्य लेखन के लिए सो ಇದು उत्कृष्ट व्यंग्य लेखनದಿಂದಾಗಿ हिंदी भवन नई दिल्ली का व्यंग्यश्री सम्मान भी प्राप्त हुआ है ಇವರು ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನಾಕಾರರು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯಶ್ರೀ ಸನ್ಮಾನ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ तो प्रदीप पंत जी को आपने देखे हैं या नहीं शायद नहीं देखे होंगे क्योंकि हिंदी के महान रचयिता का आपको परिचित रहना बहुत ही कम है तो आइए देखेंगे ये है प्रदीप पंत जी हमारे चेरापूंजी से आए हैं इस पाठ का लेखक है यही प्रदीप पंत जी तो बच्चों आइए पाठ का आशय देख लेंगे क्यों दिए गए हैं इस पाठ को देख लीजिए पाठ का आशय ये दोनों मिलकर ये दोनों भी इसका ही आशय है इस पाठ से हमें मेघालय के प्राकृतिक सौंदर्य का तथा भौगोलिक परिवेश का परिचय मिलता है तो इस पाठ से हमें बच्चों मेघालय का प्राकृतिक सौंदर्य ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿವೇಶ का परिचय मिलता है ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿವೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಚಯ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ साथ में सामाजिक सांस्कृतिक तथा धार्मिक व्यवस्था का भी परिचय मिलता है ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಚಯನೂ ಕೂಡ ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ और यहाँ पर दूसरा आशय यह है कि यात्रा से प्रादेशिक ज्ञान प्राप्त होता है सो आप भी यात्रा जाए तो उसे एक और लिख कर रख लीजिए लिखने से आप भी एक यात्रा वृत्तांत लिख सकते हैं तो यात्रा से प्रादेशिक ज्ञान प्राप्त होता है प्रादेशिक ज्ञान तो प्राप्त होता है सो विषय ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ लोगों के रहन सहन सो ಇರುವಂತ ಜನರ ಇರುವಿಕೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ದೃಶ್ಯೋं का सौंदर्य सो ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ದೃಶ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯ ಆರಿಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವ मिलता है सो ಎಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ इस पाठ द्वारा छात्र चेरापूंजी का परिचय प्राप्त कर सकते हैं सो इसका मेन उद्देश्य यह है कि आपको चेरापूंजी का परिचय को प्राप्त करना समझ में आई अच्छा ठीक है पाठ का आशय हुआ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚೇರಾಪೂಂಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ तो अब हम आगे जाएंगे तो शब्दार्थ हाँ शब्दार्थ उमड़ घुमड़ चारों ओर से गिरना एकत्रित होना छाना ये सब एक ही इसका ही उत्तर है चारों ओर से गिरना ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬೀಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹರಿತಿಮ ಹರಿಯಾಲಿ ಹರಾಪನ್ ಹಸಿರಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದು धरक्त पेड़ वृक्ष मर पट भर ತುಂಬಿರುವ बूंदा भांदी का अर्थ है वर्षा मಳೆ बादलों से गिरने वाली जल की बूंदे ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಮೋಡಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಹನಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಪತ್ ಮಾಲ್ಕಿ ಬಿಕ್ರಿ ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹರಡಿರ್ತಾರೆ ಪನ್ ಬಿಜಿಲಿ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ निहारना ध्यान पूर्वक देखना सो ध्यान पूर्वकವಾಗಿ ನೋಡುವುದು कुहार धुंध कोहरा सो धंधे अंचल प्रांत प्रांत्य सीमा का समीपवर्ती भाग भी कह सकते हैं अंचल को और आगे देख लीजिए वर्चस्व आधिपत्य प्राबल्य वर्चस्व का अर्थ है प्राबल्य
घुसना प्रवेश करना, भीतर जाना उसके अंदर जाना ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದು, तमाम सारा समस्त ಎಲ್ಲ, सौदा क्रय विक्रय की वस्तु या माल, सौदा ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ, बेहिचक ನಿಸ್ಸಂಕೋಚ ಸಂಕೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, मोड़ रास्ते आरी का घुमावदार स्थान, ಏನಂತಂದ್ರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ घुमावदार स्थान ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗುವಂತಹ ದಾರಿ, प्रपात ऊंचे स्थान से गिरने वाली जलधारा, ಪ್ರಪಾತ ಪ್ರವಾಹ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬೀಳುವಂತಹ ಜಲಧಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, और आगे बेरोक टोक बिना किसी रुकावट के, सो ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲದೇನೆ, लुका छिपी आंख मिचौली, हाइड एंड सीक ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ, लुका छिपी लुक छिपी ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ, सतह किसी वस्तु का ऊपरी भाग, सतह ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲಿನ ಭಾಗವನ್ನ, मशाल एक प्रकार की मोटी बत्ती जो लकड़ी पर कपड़ा लपेटकर अधिक प्रकाश के लिए जलाई जाती है, सो इसे मशाल कहते हैं। सो एक मोटी बत्ती यानी लकड़ी के ऊपर एक कपड़ा को लपेटकर बत्ती बनाया जाता है, सो वहां से प्रकाश मिल जाता है, इसे हम कहते हैं कि मशाल। तो ये सब शब्दार्थ हुआ, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं आगे चलो, आइए पाठ की ओर जाएंगे। तो पहले मैं पढ़ती हूँ, बाद में आप लोग इसे सुनकर व्याकरण के अनुसार और विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर आपको पढ़ना होगा। ये देखिए, ये योजक चिन्ह है, ये पूर्ण विराम है, ये अल्प विराम है, सो ऐसे ही अर्ध विराम आदि चिन्ह होते हैं, सो आप उसे देखकर सही ढंग से पढ़ लीजिए। अच्छा ठीक है, पढ़ूंगी मैं, आप देख लीजिए ध्यान पूर्वक से। मेघालय यानी बादलों का घर, और मेघालय की राजधानी शिलांग एक हरा भरा पर्वतीय नगर जहाँ हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है, ऐसा है हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को मिले। शिलंगा से चेरापूंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से फटा पड़ा है। यहाँ ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ता, रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल, बहती है सुहानी हवा और कभी कभी हो जाती है बूंदाबांदी। तो मैं एक बार पढ़ ली है, तो आप घर में थोड़ा जोर से पढ़ लीजिए। तो अब हम मेघालय की ओर जाएंगे। मेघालय यानी बादलों का घर, ಮೇಘಾಲಯವನ್ನ ಮೋಡಗಳ ಮನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। और मेघालय की राजधानी शिलांग, सो ಮೇಘಾಲಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಶಿಲಾಂಗ್, एक हरा भरा पर्वतीय नगर, ಒಂದು ಹಸಿರಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಪರ್ವತದ ನಗರ, जहाँ हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, सह हर वक्त ಮೋಡಗಳು ಉಮಡ್ತೆ घुमड़ते ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। इतना बड़ा ಸ್ವಚ್ಛ ಸುಂದರ ಪರ್ವತೀಯ ನಗರ ಉತ್ತರ ಭಾರತ में कहीं नहीं है, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಹಳ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ಪರ್ವತದ ನಗರ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ। ऐसे हरितिमा भी शायरी कहीं देखने को मिले, ಈ ರೀತಿಯ ಹಸಿರಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಜಾಗ ಸೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ। ಶಿಲಂಗಾ से चेरापूंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से फटा पड़ा है। ಶಿಲಂಗಾದಿಂದ ಚೆರಾಪೂಂಜಿಗೆ ಓರ್ ಜಾತಾ ಮಾರ್ಗ, ಸೊ ಈಗ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಘಾಲಯದಿಂದ ನಾವು ಚೆರಾಪೂಂಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿಲಂಗಾದಿಂದ ಚೆರಾಪೂಂಜಿಗೆ ಓರ್ ಜಾತಾ ಮಾರ್ಗ दोनों, ಅಲ್ಲಿ ಚೆರಾಪೂಂಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ दोनों मार्ग पर पहाड़ों और दरख्तों से फटा पड़ा है, ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಬಹಳ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ।
यहाँ ऊंचा नीचा ಸರ್ಪಕಾರ ರಾಸ್ತಾ, ಸೊ ऊंचा ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಸರ್ಪಕಾರ ಹಾವಿನ ರೀತಿಯಾದ ದಾರಿಗಳು, ರಾಸ್ತೆ ಕೋ ಪಾರ್ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ ದಿಖಾಯಿ ಪಡ್ತೆ हैं ಬಾದಲ್, ಸೊ ದಾರಿಯನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಕೇವಲ ಮೋಡಗಳು. बहती है सुहानी हवा, ಸೊ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸತ್ತೆ, और कभी कभी हो जाती है बूंदाबांदी, ಸೊ ಅವಾಗವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಬೂಂದಾಬಾಂದಿ. इसका अर्थ क्या है? ವರ್ಷ. ವರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆ. तो ಅವಾಗವಾಗ ಮಳೆನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. तो आगे जाएंगे बच्चों. तो यहाँ पर देख लीजिए, सो ये मेघालय में रहने वाला जगह का चित्र है. यहाँ पर एक जगह है और यहाँ पर भी देखिए बांबू से इसका मेघालय में इस तरह तैयारी किया गया है. और मेघालय का दृश्य, पानी गिरने का दृश्य, और ये सुंदर सा जगह है मेघालय का. ये सब बहुत ही अच्छा रहता है. एक बार जाकर आइए, आपको समय है तो, पैसा है तो, और जाने के लिए सभी व्यवस्था मिले तो आप जाइए. तो यहाँ पर आपको मैप दिखाई हूँ. यहाँ पर है मेघालय. सो मेघालय का दृश्य यहाँ पर है. आपको यहाँ पर बांग्लादेश, मैं बांग्लादेश को क्यों दिखा रही हूँ, बाद में आएगा एक अंश. तो बांग्लादेश है यहाँ पर, मेघालय का चित्र यहाँ पर है, त्रिपुरा है, और उसके आसपास बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बांग्लादेश, क्योंकि मेघालय में जाते समय बांग्लादेश दिखाई पड़ता है, उसका चित्र आप देख सकते हैं. तो आगे जाएंगे. हाँ, तो अब हम शुरू करेंगे. हमारी जीप शिलंगा से 53 किलोमीटर दूर चिरापुंजी के ओर बढ़ रही है. ನಮ್ಮ ಜೀಪು ಶಿಲಂಗಾದಿಂದ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಚಿರಾಪುಂಜಿಗೆ ಓರ್ ಪಡ್ ರಹಿ ಹೈ, ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರದೀಪ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके 2 दोस्त बैठे हैं. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಅದೇ ರಾಜ್ಯದ ಏಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅವರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಸಂಗಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, और उनके 2 दोस्त बैठे हैं. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಇಬ್ರು ಗೆಳೆಯರು ಕೂತಿದಾರಂತೆ. मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए ಸಂಗಮ से पूछता हूँ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೀಪಿನಿಂದ ಕಿಟಕಿಯನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಂಗಮ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಜಿ ಹಾ, ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. संगमा कहते हैं, ಮತ್ತೆ ಸಂಗಮ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, आपको जानकर ताजुब होगा कि मेघालय में खपत से ज्यादा पनबिजली का उत्पादन होता है. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪನ್ ಬಿಜಲಿ ಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೋತಾ है. ಪನ್ ಬಿಜಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇಂಧನವನ್ನ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಐಸಾ ಅಂತ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈ ಸಚ್ಮುಚ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೆ ಪೂछता हूं. ಇವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಸಂಗಮ कहते हैं, वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठे. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿನೂ ಕೂಡ ಸೊ ವಿದ್ಯುತ್ತಿಂದ ಸೊ ಬಹಳ ಹೊಳಿತಿರ್ಬೇಕು. तो भी ಅತಿರಿಕ್ತ ಬಿಜಲಿ ಕ ಉತ್ಪಾದನ ಹೋತಾ रहेगा. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇಂಧನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಧನವನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. आगे देख लीजिए. हम पहाड़ों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं. ಸೊ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ವತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಶಿಲಂಗಾದಿಂದ ಚಿರಾಪುಂಜಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. सड़क के उस पार पहाड़ी कुहारे से गिरी हुए. ಸೊ ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ. 3 पर्वतीय आंचलों में बांटा हुआ है मेघालय. ಮೇಘಾಲಯವನ್ನ 3 ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ कासी. ಸೊ यहाँ पर देख लीजिए, शिलंगा से
सो वे कहाँ पर आ रहे हैं, चेरापूंजी की ओर आ रहे हैं। सो यहाँ पर नोंगा क्रेम का एक वर्ड आएगा, आपको समझ में आया होगा। शिलंगा से कहाँ आ रहे हैं, चेरापूंजी, यहाँ पर है चेरापूंजी की ओर आ रहे हैं। तो ये श्रीलंका का चित्र है, देख लीजिए ये श्रीलंका, तो कितना जगह है, और ये बादल यहाँ पर उमड़ते घुमड़ते रहे हैं। यहाँ पर घर का चित्र देख लीजिए, ये श्रीलंका का चित्र है। सो ये पन बिजली का चित्र है, कैसे जल से बिजली का तैयारी करते हैं उसका दृश्य है ये। जल से बिजली का उत्पादन होते हैं यहाँ पर। तो हमने पिछले कक्षा में देखा पर्वत, गारो पर्वत और जयंती पर्वत। तो क्या है कि मैं बता दिया, काशी यहां से शुरू होता है, खांसी पर्वत, गारो पर्वत, जयंतीय पर्वत, ये तीनों पर्वत से मेघालय बांटा हुआ है। और इन्हीं 3 पर्वतीय अंचलों से बने हैं 5 जिले। ये 3 पर्वतीयों के अंचल से ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ನ 3 ಪರ್ವತಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ 5 ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। हर अंचल की अपनी अलग संस्कृति है। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರ್ವತದವರದ್ದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ರೀತಿ ರಿವಾಜ್, पर्व उत्सव ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿರುವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಬ್ಬಗಳಿರ್ಬೋದು, ಉತ್ಸವ ಇರ್ಬೋದು, लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृ सत्तात्मक है। ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತೃ ಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ। ಭೂಮಿ, धन, ಸಂಪತ್ತಿ सब माँ से बेटी को मिलती है। सो ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಾತು ಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ। यहाँ पर हमारे राज्य में पिताजी से बच्चों को मिलता है, वो लड़कों को मिलती है, मगर लड़कियों को बहुत ही कम मिलता है। मगर ज्यादा से ज्यादा लड़कों को मिलता है, मगर वहां पर माँ से बेटी को मिलती है। सो सभी भूमि, धन, संपत्ति माँ से बेटी को मिलता है, महिलाओं को मिलता है। तो आगे आइए देखेंगे स्त्री का यहाँ वर्चस्व। यहाँ पर सभी कामकाज, सभी देखने वाली कौन है, स्त्री है। यहाँ एहसास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होने लगता है। यहाँ का ವರ್ಚಸ್ಸು ಸ್ತ್ರೀಕ है ऐसा एहसास ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅನಿಸುವಿಕೆ ಗುವಾಹಟಿಯಿಂದ ಮೇಘಾಲಯದ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಂತೆ। तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती। सो ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿಗಳ ಬಳಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। और बेहिचक बातियाती दिखाई देते हैं। सो ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ। ಶಿಲಂಗಾ में भी उन्हें दुकानों पर बैठे देखा जा सकता है। ಶಿಲಂಗಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರುಗಳನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೋಡುವಂತ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು। शायद यह स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है। सो यहाँ का परिस्थिति पूर्वोत्तर की अन्य राज्यों में भी है। भले ही वहाँ मातृ सत्तात्मक परिवार व्यवस्था ना हो, ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪರಿವಾರ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇವ್ರ ರೀತಿನೇ ಇದೆ। कुछ साल पहले हलवाರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ मणिपुर की राजधानी इंफाल में भी यही सब देखा था। सो हमारे प्रदीप पंत जी मणिपुर को गए थे, वहां का राजधानी इंफाल में भी ये ऐसे ही मातृ सत्तात्मक का दृश्य को देखकर आए थे। वे स्त्रियों का पूरा बाजार ही है वहां। सो ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪೇಟೆಯನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋ जवाबदारी ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ। जिसे माइती बाजार कहते हैं। ಇದನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಬಾಜಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರಂತೆ। ಯಾನಿ ಮಾಕಾ ಬಾಜಾರ್, ತಾಯಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೆಸರು। दिन भर
सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटती हैं. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಶಾಂಕು ಅಪ್ನೆ ಅಪ್ನೆ ಗರ್ ಲೌಟ್ತಿ ಹೈ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಿಸಿ ಪ್ರಕಾರಕ ವರ್ಗ ಭೇದ नहीं है. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಭೇದ ಇರೋದಿಲ್ಲಂತೆ, ಜಾತಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. यानी हमें अमीर घरों की स्त्रियां भी इस माइती बाजार में मिल जाएगी और गरीब घरों की स्त्रियां भी. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂತ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಬಂದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬಡವರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇರೋದಿಲ್ಲ. तभी एक मोड़ निकलने पर चिरापूंजी का छोटा सा बाजार दिखाई पड़ते. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು एक मोड़ निकलने पर ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಾರಿ ದಾಟದ ಮೇಲೆ ಚಿರಾಪುಂಜಿ का छोटा सा बाजार दिखाई पड़ता है. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಚಿರಾಪುಂಜಿಯ ಚಿಕ್ಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳತ್ತೆ. और इस बाजार में भी दुकानों पर बैठी है महिलाएं. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರೋರು ಯಾರು, ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಯಾರು, ಮಹಿಳೆಯರೇ. फिर चाहे दुकान में फल सब्जियों का की हो या चाय के. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಹಣ್ಣದಾಗಿರ್ಬೋದು, ತರಕಾರಿಗಳದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟೀ ಅಂಗಡಿದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೆ. ಹಾಗೆ ಬಡ್ಜಾತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗತ್ತೆ. तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है महंगी बाजार. यहाँ पर एक महिला व्यापार कर रही है. यहाँ पर देखिए महिलाएं बैठी हैं व्यापार करने के लिए. हमारे कर्नाटक में तो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं व्यापार नहीं करते हैं, लड़के व्यापार करते हैं, मगर यहाँ पर लड़कियां महिलाएं हैं. यहाँ पर देख लीजिए पूरा का पूरा बाजार में महिलाएं हैं. यहाँ पर भी खड़े होकर, क्योंकि वहां पर हर वक्त बारिश आता रहता है, उसे देखकर घर में नहीं रहते हैं, वही खड़े होकर चादर रखना और उसे बेचना. तो बच्चों आगे जाएंगे. कुछ आगे बढ़कर ಸಂಗಮಾ ने ಜೀಪ್ रुकवा दी. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸಂಗಮಾನವರು ಜೀಪ್ ಅನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರಂತೆ. हम सभी नीचे उतर गए. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತಾರೆ. सामने दिखाई पड़ रहा है ನೋಹ ಸಂಕ್ತಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರಪಾತ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ನೋಹ ಸಂಕ್ತಿಯಾಂಗ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಪಾತ, ಜಲಪಾತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಮಾನ್ಸ್ಮಯಿ ಪ್ರಪಾತ್ಗೆ ನಾಮ್ಸೆ ಲೋಕಪ್ರಿಯ. ಅದನ್ನ ಮಾನ್ಸ್ಮಯಿ ಜಲಪ್ರಪಾತ ಅಂತ ಅದು ಬಹಳ ಲೋಕಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ऊंचे पहाड़ से सैकड़ों फुट के नीचे पानी लगातार ಬೇರೋಕ್ಟೋಕ್ ಗಿರ್ ರಹಾ ಹೈ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂತ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಸೈಕಡೋ ಫೂಟ್ ನೀಚೆ, ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಫೂಟ್ ನೀಚೆ ಪಾನಿ ಲಗಾತಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಸುರಿತಾ ಇದೆ ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾದ ಜಾಗದಿಂದ. ಬೇರೋಕ್ಟೋಕ್ ಗಿರ್ ರಹಾ ಹೈ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಹನಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಹ ದೇಖಿ ಸಾಮ್ನೆ ರಹ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಅವರು ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ बांग्लादेश में पहले ही दिखा रही थी. श्रीलंका के मैप को दिखाते समय वहां पर बांग्लादेश का चित्र दिखाई थी. सो क्यों दिखाई थी अब समझ में आया होगा. वहां से बांग्लादेश को भी आप देख सकते हैं. संगमा के साथियों में से एक कहता है. सो संगमा जೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಅಭಿ ಅಭಿ ಜಬ್ ಜೀಪ್ ಸೆ ಉತರೆ ತೆ. ಸೊ ತಕ್ಷಣ ಈಗಷ್ಟೇ ಜೀಪ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. हल्की धूप थी और अभी क्षण पर बाद ही बादल गिरे और हल्की हल्की वर्षा होने लगी. और ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ತು, ಮತ್ತೆ ಮೋಡಗಳಿದ್ದಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. मैं संगमा के आगे अपना पुराना सवाल दोहराता हूँ. ಸೊ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಮ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತಾ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಗಮ ಹಸ್ತೆ ಹುವೆ ಕೇಳ್ತೆ. ಸಂಗಮ ಅವರು ನಗ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ. पंत साहेब
यह ಚೆರಾಪೂಂಜಿ है ಸೊ ಪಂತ್ರೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಂತ್ ಅವರೇ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಇದು ಚೆರಾಪೂಂಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ನಗಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾ ಖಯಾಲ್ ಆಯಾ ಯಹ ಚೆರಾಪೂಂಜಿ है ಸೊ ಹೌದು ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪು ಬಂತು ಇದು ಚೆರಾಪೂಂಜಿ. ಸಮುದ್ರ ಕಿ ಸತह से कोई 1300 ಮೀಟರ್ ऊपर ಹೌದು ಸಮುದ್ರದ ದಡಕ್ಕಿಂತ ಕೂಡ ಬಹಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಾಗ. जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಬರೀ ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು. हम लोग कभी कल चल चल करते प्रपात को निहारे हैं ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆ ಪ್ರಪಾತವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕವಿ ಪಾನಿ ಸೆ ಗಿರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ಗೆ ಭೂಭಾಗ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ನೋಡ್ತಾರಂತೆ. तो आगे चलेंगे सो यहाँ पर वहां के जो प्रपात है जो पहाड़ों के हैं वहां के लोग इस तरह के वेशभूषण पहनते हैं. ये भी देख लीजिए. सो लड़कियां कैसे रहते हैं लड़के कैसे रहते हैं. तो आइए वर्षा फिर बंद हो गई ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ. धूप फिर खिल आई है ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಬಂತಂತೆ. इसी तरह वर्ष धूप कोहरे की लुका छिपी का खेल चलता रहता है यहाँ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೋಡಗಳಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಆಟವನ್ನ ಆಡೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. हम लोग अब जीप में बैठकर लौट रहे हैं ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಜೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. संगम रास्ते में काशी जयंती और गारो पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगते हैं. ಸೊ ಸಂಗಮ ಅವರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಶಿ ಪರ್ವತ್ ಜಯಂತಿ ಪರ್ವತ್ ಗಾರೋ ಪರ್ವತ 3 ಪರ್ವತಗಳ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. वे कहते हैं काशियों को यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಶಿಯೋ को यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है. ಕಾಶಿ ಪರ್ವತದವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ. करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है गारो पर्वतमाला है. ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷದ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾರೋ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. यहाँ माना जाता है कि गारो समूह बोडो जाति का अंग है. ಸೊ ಗಾರೋ ಸಮೂಹ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೋಡೋ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಅಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. नोंगा क्रेम उनका प्रमुख नृत्य है. सो यहाँ पर जो दृश्य है ये नोंगा क्रेम का प्रमुख नृत्य है. जयंती पहाड़ियों के उत्सव का नाम है बेहडन क्लाम. ಸೊ ಜಯಂತಿಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರು ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಹಡನ್ ಕ್ಲಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣನು ಬಹಳ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ ನೃತ್ಯನೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. आगे चलकर एक स्थान पर जीप रुकती है. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜಾಗದ ಹತ್ರ ಜೀಪ್ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ. हम उतरते हैं ಇವರೆಲ್ಲ ಇಳಿತಾರೆ. बगल में एक ಗೋಲಾಕಾರ ವಿಶಾಲ ಪತ್ಥರ है. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗೋಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಕಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಗಮ बताते हैं ಸಂಗಮ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಹ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಿವಲಿಂಗ है. ಇದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶಿವಲಿಂಗ. और आश्चर्य तो मांसमयी गांव की गुफाएं भी है. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಂಸಮಯಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಗುಹೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. गुफाएं इतनी अंधेरी है कि मशाल या टॉर्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಮಶಾಲ್ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕತ್ತಲಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಮಶಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಹಚ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಶಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಗಮಕ ಏಕ್ ಸಾಥಿ कहता है. ಸೊ ಸಂಗಮ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಥಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ हमने मशाले जला ली है. ನಾವು ಮಶಾಲೆನ ಹಚ್ಚಿದೀವಿ. और हम गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे हैं. ಸೊ ನಾವೀಗ ಗುಹೆಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. अगल बगल ऊपर नीचे पत्थर. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಫುಲ್ಲು ಕಲ್ಲಂತೆ. ಸದಿಯೋं से ये गुफाएं इसी तरह है. ಸೊ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಗುಹೆಗಳು
ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಅವ್ರ ದೂರ್ ಬಹುತ್ ದೂರ್ ತಕ್ ಚಲಿ ಗಯೆ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೂರ, ತುಂಬಾ ದೂರ ತನಕ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. हम लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं. सिर्फ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ತಾರೆ. जैसे आश्चर्य लोग से लौट रहे हैं. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಲೋಕದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದೀವಿ ಏನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲಿಂದ ಬೆಳಕು ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಏನೋ ಒಂದು ಆ ರೀತಿನೇ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಏನೋ ಯಾವ್ದೋ ಅದ್ಭುತ ಜಾಗದಿಂದ ಬಂದ್ವೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. तो यहाँ तक समाप्त हुआ पाठ. आप ऐसा काम कर लीजिए. मैं एक मेघालय का एक वीडियो आपको दिखाती हूँ. इस वीडियो को देखने के बाद हम आगे के अंश को देखेंगे. अभ्यास की ओर जा रहे हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। किस राज्य को बादलों का घर कहते हैं? तो मेघालय को बादलों का घर कहते हैं। तो आगे दूसरा प्रश्न, जीप में लेखक के साथ और कौन बैठे हैं? जीप में लेखक के साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके दो दोस्त
बैठे, उनके जो साथी आए थे वे बैठे हैं। तो तीसरा प्रश्न देख लीजिए, मेघालय के 3 पर्वतीय अंचलों का नाम लिखिए। तो कौन कौन से पर्वत है? 3 पर्वत है, कासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंती पर्वत। ये मेघालय के 3 पर्वतीय अंचल है। और चौथा प्रश्न है, मेघालय में हर कहीं कौन सी पारिवारिक व्यवस्था है? सो मेघालय में कहीं मातृ सत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था है। तो आगे जाएंगे, 5वां प्रश्न, नोह संगतियांग प्रपात किस नाम से लोकप्रिय है? सो नोह संगतियांग मांसमयी प्रपात के नाम से लोकप्रिय है। गारो समूह किस जाति का अंग माने जाते हैं? गारो समूह बोडो जाति का अंग माना जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, द विटेस्ट प्लेस ऑन प्लैनेट अर्थ चेरापूंजी। सो आप जाइए तो आप जा सकते हैं, वहां पर रिजॉर्ट है। सो हॉलीडे के लिए आप जाए तो देखकर आ सकते हैं। तो आइए 2-3 वाक्य में उत्तर लिख के देखेंगे। बिजली उत्पादन के बारे में संगमा ने क्या कहा? तो बिजली उत्पादन के बारे में संगमा जी बताएं कि मेघालय में खपत से ज्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है। सो ज्यादा से ज्यादा पन बिजली का, जल विद्युत का। अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दी जाती है, वहां से जो बिजली तैयार करके बहुत से अन्य राज्यों को भेजा जाता है। यदि सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो, और गांव बिजली जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। सो क्या है कि वहां के गांव में जो बिजली बचे तो उसके अतिरिक्त बिजली को दूसरी जगह पर भेजा जाएगा और उत्पादन होता ही रहता है वहां पर। दूसरा प्रश्न, माइती बाजार के बारे में 3 वाक्य बता दीजिए। मणिपुर की राजधानी इंफाल में माइती बाजार देखने को मिलता है। माइती बाजार को माँ का बाजार कहते हैं। यहाँ वर्ग भेद नहीं मिलता, यानी एक बाजार में अमीर और गरीब घरों की स्त्रियां सामान की बिक्री करती नजर आती है। तो आइए तीसरा प्रश्न, चेरापूंजी की विशेषता क्या है? समुद्र की सतह से 1300 मीटर ऊपर यह स्थान है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा के लिए यह प्रसिद्ध है। वर्जा, धूप, कोटरे की छुपा छिपी का खेल यहाँ चलता रहता है। तो मांसमयी गांव की गुफाएं कैसी है? मांसमयी गांव की गुफाएं इतनी अंधेरी है कि मशाल या टार्च चलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। सदियों से यहाँ गुफाएं इसी तरह है और बहुत दूर दूर तक चली गई है। तो आइए विलोम शब्द लिखेंगे। बे का उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द, रोक टोक, बेरोक टोक, इज्जत, बेइज्जत, रहमे, बेरहमे, ईमान, बेईमान, कसूर, बेकसूर, वफा, बेवफा, शक, बेशक, तास, बेतास, सहारा, बेसहारा, खाबू, बेखाबू। तो आइए तो यहाँ पर जोड़कर लिखिए, चेरापूंजी की सड़कें यहाँ पर कोहरे से घिरी हुई है। तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती है। चेरापूंजी में साल भर वर्षा होती रहती है। और आगे नोंगालेम यानी नोंगा क्रेम भी कहते हैं। नोंगा क्रेम कासी लोगों का प्रमुख नृत्य है। तो बेहेडन क्लैम जयंतियां पहाड़ों का उत्सव है। तो आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेघालय की राजधानी शिलांग है। चेरापूंजी शिलांग से 53 किलोमीटर की दूरी पर है। मेघालय में हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था है, यानी वो मात्र सत्तात्मक है। चेरापूंजी समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर है। कासियों को समाज में डैश की दृष्टि से देखा जाता है, सम्मान की दृष्टि से
देखा जाता है। और ये अनुरूपता है। कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है, तो मेघालय का राजधानी डैश शिलांग। राजस्थान रेत का प्रदेश है, मेघालय बादलों का घर है। मणिपुर इम्फाल है, तो बांग्लादेश ढाका। नुंगर क्रेन एक नृत्य है, बेहड़न क्लाम एक उत्सव है। तो आगे चुनकर लिखिए शब्दों को, द्वित्व शब्दों को पाठ से चुनकर लिखिए। पाठ का आपको लिखना है। तो ऊंचा, नीचा, रीति, रिवाज, कल-कल, चल-चल, अगले, बगल, ऊपर, नीचे। तो यात्रा पर जाना, सोच समझकर आप इन वाक्यों को एक क्रम से लिखिए। सो यहाँ पर होटल से संपर्क कर कमरा निर्धारित करना, छुट्टी लेना, कपड़े सामान बांध लेना, यात्रा स्थल को चुनना, बस या रेल में आरक्षण की व्यवस्था कर लेना, ये सब। इसमें पहला कौन सा है? यात्रा स्थल को पहले चुनना है और छुट्टी लेना है और बस या रेल में आरक्षण की व्यवस्था कर लेना है। होटल से संपर्क कर कमरा निर्धारित करना और कपड़े सामान बांध लेना। पहले निर्धारित करके बाद में कपड़े सामान को बांधना है। और ये चेरापूंजी टूरिस्ट प्लेस है, आप देख। बच्चों, अब मैं इस पाठ को समाप्त कर रही हूँ। शायद आपको ये सब पाठ समझ में आया होगा। इस चित्र को मैं दोबारा दिखा रही हूँ, क्या क्या मैं बताई थी उसे। तो इस पाठ को ठीक प्रकार से समझ लीजिए और प्रश्नों का उत्तर भी सही ढंग से आपके नोट्स में लिख लीजिए और उसे सही ढंग से लिख लीजिए और सीख लीजिए और परीक्षा में अच्छी तरह से लिख लीजिए। अच्छा, ठीक है बच्चों, आप सबको मेरी ओर से धन्यवाद है।